Reping nang dalba na simang na namgaba information video kura bataya dalni video de an call history ni mo call history Airtel ni call history ko na simang mai de check again ba mai de bokot ken uni gmana simang na sketyo nangen na simang video ko aba chingoni bononi nibo aro chem nibo skip ka gija uno sama asin agda mangene ongai ongje dakke jamano angna comment ka to de na simang video ko nijai ne ama shegen mo video ko na me nibo no de machine agda managen hai rumchakso sakanti ko ni katal go video na GaroJawilwat YouTube channel na simang ni GaroJawilwat YouTube channel ko nagatal mande ungin semode channel ko subscribe kabo aro bell icon subscribe nangbo jeda kodang ni video ko tel update ka godan notification ko man suna gata mo temeng dalni video dia nga face cam ka agja ha face cam kana gata karen dongja mukha jimbi e wani gaman dalde face cam kana gata manja ha ndiba jebong bona simang na screen recording na simang na mesukat ken dalde nga gegini step takke mai taki call history ko bukon na gata nga gegini step takke na simang na skat ken hide ball jol phone screen no niang na subscribe GaroJawilwat YouTube channel ko namni genji mongo de video ko like share ka eda chakan ko balung tingi donembo aro nasimangi support ko ba chugi make feel ko Harping rang dalde anga mebako facecam khana gata manje ha facecam khana gata nga dao karen dongjani gamano anga mandike khalha dike mana dalde facecam ka exist screen recorder na simana juice ketne nange dalde Airtel call history ko mai ke check kagen mo nangni machatang ba khasa thangni Airtel sim ni ko na call history ko mai dike check kagen uni gamana na simang na skating de gamana simang joljol nibo dege mungna na google deki search kanak daman gene da aro google gita nangki janga comment box to na simangni comment box anga angni comment box to mai bemna na pangnibo unudin a nuskte bemun na pangna man gen aro description no banga link ko natken nuskte bemun na simang na pangmu joljol mai banak daman gen mo check kanak daman gen deke muna ta anga na simang google gita na pangna gita anga na simang na sketting google chi step bo google step bemun angni search faro anga link copy kagam donga deke copy kagam khama paste katinga dege paste ka temuna dede paste ka to kode ndege nangna introngen ndege introngan jamade ndege zoom out ka tenga bhangi jane zoom out ka tenga dem yano de zoom out khani jamade ye call details ngba dongba mo ye call details ngba khona sing nikingen ayana simangna mi shotting ye call details ngba ye call details ko na click kabane ye call details ko ndege click katbo call details ko click kan jamade bangje second tham ta ke singbo mo beta second sikang do ona kon ndege mi yakho singbo banggi ja digi singani jama de daudia again click here ngabo nan click khatai boy non double dake no double click khate muna daude digi interong no digi interong ani jama de na my sim ni ko na check khana menga mo nangni call history ko na my sim ni ko check khana me ko na choose ka bone Airtel bong ujama na yanu donga bomo ni bong as miswatinga yanon yarong jok Airtel Jio Idea BSNL Vodafone aro kapun sim mo ndeke mana yarang donga deke mana ai ku choose kai bane na mai takba sim ko call history ni mai bana minga call history ko check kana minga kuna ini ko choose sim ko choose kai mana check kana gtaman gen mo chansibi anga dawde Jio ko dakatenga ne Jio tik ma kainga Airtel ko man gen na Airtel ko tik ma khabo deke Airtel ko tik ma kai mi inter dakatpo adake minno second oninga second skung donga ko singbo Airtel ko choose kai mana mo tadin deke choose kai mana deke mebon deke mana again click here dakaba dakatpo again click here dakate mana tadi yano deke interong no deke interong e mana dawde yano interong ani jamande na an deke scroll up kabo scroll up kai mana dawde yano ke bana mobile number komo na sani call history ko bukot na menga ba check kana menga kuna uni number ko na ino type kabane ana simang na miswat tinga yano mo yano number ko ya phone number ko yano dokbone na sani number ko na dar pes khani bungjamaina makchathang kasathangni bungjamaina ba jikba shegeba liba bungjamaina uni number ko nun dokbone yano number ko type kabo dawanga number ko type khachingna ndegi number ko type khani jamande na ya check now ngba ko nikinga ya check now ngba ko na click kabone ya check now ngba ya check now ko click kapo ndegi check now ko click katan jamande na nibo bangni ndegi singbo ndegi singemina dawde yano ndeki khle ndeki nok ndeki scroll up khatbo scroll up khai mana dawde yano na baita ni khoni na me jasani donga niba juma khatinga jasani donga jagani jagatham jadok jasku jachigini mo
unikuna maita janikuna mai banaming dauga jasa kuni click hatinga yako jasa ko degi tik ma kaiming dau de submit ngbo dong mo ye submit ni ye submit ko click hatna ye submit kuna click hatpo de submit ko click hatu de yano tao anga Airtel sim jakhaljani gimana mai bana manjamo call history kon dege bokot na gada manja dege mi Airtel jakhalgen chimo de na uniko bokot na manage na jasani on tik ma kaimena submit button step button jamande wa submit ko step button jamande dingthangi interong men dau de call data singba donga call history data singba donga wiko step e mungna na uni nangni chanmai beng bako bokot na gata mangen mo call history ko tamna baby ra jong ode yen ikuna phorai na gata mangen yen ikuna phorai ni mena na machine gata managen mo ndege miyan gni ge sa gpa me ban mo tricks ndege mena daude gni ge tricks ko nias kana ne Airtel ko mai de ke na call history mai bagen mo daude gni ge tricks de nungen na SMS box kon de click abo SMS box kon de click kaimeng daude no plus sign dong aba mo ta singbo ye plus sign dongen ye khama ba khosak ko misoken ye plus sign kon de click abone plus sign ko click kaimeng ya no khosak ko ya receive singba dong ba mo ye receive ngba inu na click abone yano de click kaimene yano number dokpo 121 ne 121 dokye mana tadi inu send khana gdan ngen de gemi yano nangni typing box don a type kabo te yeming daw de ya typing box do de na de yano de na de sebone ep ewo dargabo equal ji sebone dargabo equal dage epREBIL ne April ne mana search kabo dem bangjen dege space on ne mana inon na byte jani ko na mai bana minge call history check kana minge ni ko na byte ja ko jani bimu ko sebone chanchipe taw anga marks setting amo yeno marks dege set mana dege space bangjon bo space on ne mana taw de ni space on an jamande yanu nangni mai bako gmail account ko na ta mai bone na mai ke gmail khuliya mo da da chanchipe anga du dongphe mana gmail ko type kana mo ye nangni gmail ko ndege type kabo gmail ko ndege type kai mana ye na send dakat na gata nangen ne ye send ko na send dakat na nangen ye 121 na mo ko send dakat na nangen dibani anga daude sending ungjaw daw anga ye Jio sim jakhalani gemen Jio sim ode manja Airtel to Airtel saman gene Airtel o nishana Airtel jakhalong ode Airtel o nishana yako watat na gata mangen ye Airtel o send katpo Airtel o send katken chimode nangna call history ko check khana gata mangen mo joljol uno na mashirik mashina gata managen dege mengna na asung mashir kay genok na bebira dege meng dalni video shan ongagen pengrang na simang niswani gemen nisobiani gemen asimang sakanti ko metelbia na simang sabade bebira jeng na budonga sabade manja Jio rangoni dakani gemen ar gobben dingthang sim rangoni check kaimena manja na budonga dege mena na Airtel sim monisha check kabo ko dene Airtel sim moni check kabo Airtel sim moni check kaimengsa na Airtel sim monisha na uko bokot na gata mangenne unode Airtel sim moni bokot ko de na tholama bibimo ino machine agta managen mo o geisa ka bago first ka step ni khwang na simangna comment box to natken aro description box to anga link ko natken uniko na simang ni mena ugada click kaimung joljo na pangna gata mangen mo ugda ke mena ino check khana gata managen tame ni sengwe sakanti kon metelbia sakantinan bye bye